Has been scored by the both sides. Now penalty shootouts. We will see from both sides. Let's see which team will kick it fast. That is the player of the team, Valachi FC, Varisa, and that is on the line, Gagan Murmo. First shot! Couldn't have, but unfortunately couldn't save properly. What enough by anticipation tahigana kintu dal yam ka kirone kintu ine porete hobol nito goal utaragana goalkeeper ko chakhanna bilkul bahare kiya kinore ball thia udaga gene the ball unfortunately Esta tahegana hola gente men kannare yel ke aban shooting mare kya ginita shooters beta wonder number 12 kin hai jagana shooting ke Pradeep Babu Ravi shot laid away now once again on the line here is Nagin Murmu can he save right now वो फिर से यहाँ पर कोशिश बढ़िया लेकिन गोल भी था उतनी ही बढ़िया शानदार वडेरा पाई गोल ताहे के रनवा हो गोल तुलचेरागन हर एक शॉट ऐसे चेरागन टीम থেকে नंबर 12 ऐसे चेरागन रोनाल्ड foreigner, commercial player, shot to tulbe rakhon. Bilkul একটু কনফিউশন ক্রিয়েট করার জন্য চেষ্টা করছেন দেখা যাক কিভাবে শটটা তুলছে রাখুন নম্বর 12 খেলোয়াড় এখন কি সেভ করতে পারে গোলকিপার নাগাবাজি দেখা যাক কি হচ্ছে গোল হবে কি হবে না দারুণ শট নিয়ন্ত্রণ ছিল শটের মধ্যে টিমকে প্রাপ্তি করাই পারিবে কামব্যাক করাই পারিবে অলরেডি টিম দলের প্রতি নম্বর 7 মিস କରିଛନ୍ତି তবে এনে সেভ লাগিতে চেষ্টা করলে হাতে পাবে নগেন্দ্র বল বালাজি এফসি মিস बार एंटीसिपेशन रख रहे हैं लेकिन स्पोर्ट के करीब और गोलकीपर कौन है उधर योगा यूनाइटेड के नागा माझी बिल्कुल गवान सिंह वर्सेस नागा माझी नेता Ready Mara contest Gwanargi Yoga United Dream खिलाड़ी Karakin shooter celebration Hello Batman पूरी तरह Rania Yoga United खिलाड़ी संती Goranak Vachanti shooter Bhavani Samir Kalkatta team rinja তখন experience খেলোয়াড়িয়া দুর্দান্ত খেলোয়াড়ি হচ্ছে ধরে গোলাকিন সুপার সেটার একটা কিন্তু ছোট খেলোয়াড়িয়া congratulations many congratulations